अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। सज़ाए मौत के मुल्ज़म किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, जब किसी शख्स को सज़ाए मौत हो जाती है ना, तो दो बातें हैं। एक तो वो बाहर से हुक्म सुनने जाता है तो उसे सज़ाए मौत करके जेल भेज दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि वो पहले ऑलरेडी हवालात में होता है और या डिस्ट्रिक्ट जेल में होता है या वो हवालाती जो है ना बैर के उनके अंदर उसने रिहाइश रखी होती है। अब जिस दिन वो सज़ाए मौत होता है ना, तो नाज़रीन आप यकीन करें, इस बात को सिर्फ वही शख्स जानता है जिसको सज़ाए मौत का हुक्म होता है। सुबह उसको जो है ना मलाहज़ा पर बुलाया जाता है, उसकी गिनती डाली जाती है और उसको ये बावर करवा दिया जाता है कि अब तुम सज़ाए मौत के कैदी हो। नाज़रीन, ये जो कैदी होता है ना, इसको जब सज़ाए मौत के सेल के अंदर भेजते हैं तो वो कमरे जो है ना कुछ इस तरह से बने होते हैं कि 10 बाई 8 का कमरा होता है और उसके फ्रंट पे जो है ना एक गेट होता है और पीछे एक रोशनदान होता है। रोशनदान जो है वो तकरीबन 3x3 फुट का होता है या 2.5x2.5 फुट का होता है, और जो गेट होता है जंगला नुमा जिसके अंदर सरिये लगे होते हैं चौरस जो है ना, और उन सरियों के दरमियान जो है ना कम से कम 2.5 इंच का जो है फासला होता है। एक पानी का गिलास अंदर बाहर हो सकता है। इस तरह की वो सलाखें बनी होती हैं उसकी। और सज़ाए मौत के जो सेल है ना, इनकी दीवारें बाहर इतनी बड़ी होती हैं और सामने एक और गेट लगा होता है बाहर ना, उसके अंदर छोटा सा सुराख होता है गोल ना, उसमें से मुलाजमिन जिनकी ड्यूटी होती है वो अक्सर जो है ना गुजरते हुए नज़र आ जाते हैं। और सज़ाए मौत के जो सेल है ना, इनके अंदर साथ वाली चक्की में भी कोई नज़र नहीं आता, और बल्कि सामने वाला जब गेट बंद हो जाता है ना तो कोई भी शख्स गुजरता हुआ नज़र नहीं आता। इन कमरों के अंदर जो है ना जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके माली हालात ठीक नहीं होते, वो 8-8 अफराद भी एक एक कमरे के अंदर बंद होते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 8x10 का कमरा हो और उसके अंदर 8 लोगों को सोना पड़े, और गर्मियों के वो दिन हो, चलें सर्दी में तो चल जाता है ना, तो गर्मी में अगर उन लोगों को इस तरह सोना पड़े तो उनको पर क्या गुजरती होगी। एक पंखा लगा होता है, और ये जो कैदी होती है ना, जब इनकी गिनती बंद हो जाती है, यानी जब इनका दरवाज़ा लॉक हो जाता है अंदर वाला जिसमें जंगला लगा होता है, तो बाहर इन लोगों को अंगीठियाँ मिल जाती हैं। अब इन्होंने हाथ बाहर निकालने हैं, सिल्वर की एक प्लेट के साथ जो है ना इन्होंने कोयले उसमें अंगीठी में डालकर जो है ना उसको हिलाकर उसको जल देकर जो है ना इन्होंने हवा का प्रेशर बढ़ाकर जो अंगीठी को जलाना होता है, और ये दोनों हाथ अंदर से निकाल कर ना उस अंगीठी को जलाते हैं। पहले से ही इन्होंने पतीली या सालन गर्म करने वाला जो डिब्बा वगैरह लोहे का वो बाहर रखा होता है, और वो हाथ से पकड़ कर जो है ना हाथ बाहर निकाले होते हैं। आप डायरेक्ट अंगीठी को अपने करीब नहीं कर सकते, वो जंगले के बाहर होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये लोग चाय भी बनाते हैं, खाने भी गर्म करते हैं, इवन कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग अंदर से हाथ निकाल कर रोटी भी पका लेते थे, पराठा भी वो जो है ना बना लेते थे, सवैयाँ तैयार कर लेते थे, गुड़ वाले चावल पका लेते थे। तो आप ये सोचें क्या वो लोग खुशी से ऐसे काम करते हैं। नाज़रीन, आप यकीन करें कि दुनिया के अंदर मैं दावे से आपको ये बात कर सकता हूँ कि जितनी इबादत सज़ाए मौत के सेल में होती है ना, यानी गिनतियाँ लॉकअप होने की देर है, तो वहाँ से इतनी आवाज़ें जो होती हैं अल्लाहू अल्लाहू की आती हैं कि इंसान को ऐसे महसूस होता है कि यार ये लोग इतनी इबादत करते हैं, बाहर क्यों नहीं चले जाते। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग ज़िंदगी से मायूस ना, उनके अंदर मुनाफ़क़त जो है इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि शायद धरती पर इतनी मुनाफ़क़त ना हो जितनी सज़ाए मौत के सेलों में होती है। अब इन लोगों को जो है ना सुबह 9-9:30 बजे ना मलाजे के बाद, सर्दियों में जब मलाजा हो जाता है तो उसके बाद इनको बुक लगा कर ना, उसको छोटी हथकड़ी जो अमेरिकन हथकड़ी होती है वो उल्टी लगा कर जो है ना इनको आधा घंटा जो है सुबह के लिए खोला जाता है। जो बड़ा कोई तकड़ा और ताकतवर और सिफारशी वो उसको घंटा खोल देते हैं। उसके बाद दोबारा इससे जो है ना वापस सेल में चले जाना होता है, और सुबह के टाइम इनकी लगती है उड़ती। अब उड़ती क्या है कि सुबह आप अगर इस कमरे में बंद हुए हैं ना, तो शाम को आपके पास जो भी सामान है, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी अशिया है, वो आपने उठाकर जो है ना अगले किसी कमरे में ले जानी है जहाँ पर आपकी गिनती लिखी हुई है। यानी सारा दिन आपने सामान उठाते रहना है, और वो उसके बाद आपने नए कमरे में नए लोगों के साथ वही सज़ाए मौत के जो मुल्ज़मान एक ब्लॉक के अंदर होते हैं, जिनकी तादाद 180-200 के करीब होती है, उन्हीं की आपस में जो है ना उड़तियाँ लगती रहती हैं। तो नाज़रीन, ये कितना कर्व का जो है माहौल होता है कि एक जगह पे आपकी सलामत हो गई है, आपकी सेटिंग हो गई है, अच्छा माहौल आपको मिल गया है, और अगले ही 12 घंटे के बाद आपको दूसरी जगह पे जाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सज़ाए मौत के मुल्ज़मान के लिए जो है ना बड़ी कर्व देने वाली होती हैं, बड़ी अजियत देने वाली होती हैं।
اور میں اس لیے تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بندہ عمر قید کے جھٹکے سے واپس آ جاتا ہے یا سزائے موت سے واپس آ جاتا ہے، میرا ذہن کبھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ وہ دوبارہ کسی کو قتل کرنے کی نیت سے کوئی اٹیمپٹ کرے. ناممکن ہے. میں نے اتنے پروگرامز کیے ہیں، مجھے کوئی ایک یا دو مثالیں آپ دے دیں کہ جن افراد نے قید کاٹی ہو یا سزائے موت کے جھٹکے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہو اور اس بندے نے باہر آ کے کرائم کیا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی مثال ایسی ہوگی بھی تو بڑی مجبوری میں کسی نے کر لیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. ادروائز انسان جو ہے نا، اس کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. اس نے اتنے بڑے بڑے جھٹکے لیے ہوتے ہیں. اور ناظرین آپ یقین کریں کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے اور اس کی صدر کے پاس اپیل لگی ہوئی ہے، اور جو ہی پتہ لگتا ہے کہ صدر پاکستان نے اس کی اپیل ریجیکٹ کر دی ہے، فوری طور پر وہ پولیس آتی ہے جیل کی، اس کو پکڑتی ہے اور اس کو الگ سے ایک سیل میں لے جا کے بند کر دیتے ہیں. ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کوئی جرم اگر آپ نے کر لیا ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ سے کوئی جرم ہو جاتا ہے یا آپ نے کر لیا ہے، تو جب آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا جواب دیں آپ کے اوپر کیا گزرے گی. انسان جو ہے نا، اس کو غلطی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں یہ دماغ دیا ہوا ہے، اس لیے نہیں دیا ہوا کہ ہم نیگیٹو چیزیں سوچیں. ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا رد عمل دیکھنا چاہیے. ہر عمل کا جو ہے نا ایک رد عمل ہوتا ہے. کوئی بھی دنیا میں آپ کام کر لیں اس کا رد عمل آئے گا. تو رد عمل کو اور منصوبے کو اور ان چیزوں کو جو ہے نا سوچتے وقت کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کے آنے والے وقت میں اثرات کیا ہوں گے، میں یقین کریں دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں اگر کوئی بھی شخص ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دے تو بہت بڑے سے بڑے جرم سے وہ بچ سکتا ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمیشہ جو ہے نا جلد بازی یا آپ کا غصہ یا آپ کی اشتعال انگیزی جو ہے وہ آپ کو زندانوں میں لے جاتی ہے. اور آپ یقین کریں بندہ جو ہے نا اس وقت جو ہے، میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں، لوگ اپنی ماؤں بہنوں کے رشتے دیتے ہیں کہ یار اس کو معاف کر دیں، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی اگر آپ کو غصہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، آپ کسی سمجھدار دوست کے ساتھ مشورہ کریں، اپنے بڑوں کو جو ہے کانفیڈنس میں لیں کہ آپ آنے والے وقت میں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑنا ہے آپ اس کے بارے میں ایک دفعہ ضرور سوچیں. اور میں یقین سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو جرائم کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بہتر جو ہے نا عمل ہوگا. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں گے. یار اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی بہنیں ہیں یا گھر میں ماں باپ بیمار ہیں تو کیا آپ نے کرنا ہے مجھے یہ بتائیں. کسی کو مار کے آپ برباد ہو جائیں گے، تباہی بربادی آپ کا مقدر بن جائے گی. میری بات یاد رکھیے گا. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند ہے تو کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.